tomorrow. Look, boy, exam ron. Morning class, so mag-exam taron. Ang unahon na to, math. Lupay ko mo. Kini kay math, kay ko sa math. Salig si rin, kay hawd kayo og math. So, mauna inyong math no. Mark, get 1 and pass. Unsa may pass? Pasa ba ihatag sa imong katapad? Aw. Be. Ay, times up na di ay. Ala, times up na. Ma'am, binamark mas pantay ka masigo ni ha. Ma'am, wala pa mo kasugod, ma'am.